तो सांग मैंने आशा करुचु भलरे थे आपण मैंने आमर चैनल भाईर कैंप को आपण को स्वागत। तो आज आम ए राकेश भाई मोर बाहर जय जगन्नाथ सांग मैंने करने नाइट कैंपेनिंग। तो एक्चुअली आम सबुदिन एमती इवनिंग रे टिके ट्रैवलिंग करने को पसंद करूँ। तो सही ट्रैवलिंग टाको आम जो भी जहाँ भी फीस्ट करुचु बा जो भी आम कैंप सेटअप करुचु सेटा को आपण मानक आम शेयर करने को चाहूँ। ठीक अच्छे। तो एबे आम एक्चुअली सालेपुर आड़ को जाऊे। सालेपुर रे गोटे भल प्लेस अच्छी से गोटे फ्रेंड अच्छी सोमेश। तो सी गोटे प्लेस ठीक कर जीवा से प्लेस रे आमे आज आमर कैंप टाको पकेबा आमर टेंट सेटअप करवा। देन तापरे सेठी आमे आज भी गोटे छोट भोजीटे करवा रोसई करवा खाइबा एंड सेठी आज रातिटा आमे स्पेंड करवा। ठीक अच्छे। आ गोटे जिनस भी कहि दिए तो कैंप करवा निशा एते बढ़ी जाइए जे ऑफिस रे सी पाखापाखि मते 30 ରୁ 45 मिनिट्स वेट कला। आ ऑफिस रू मु बिना ड्रेस चेंज करके मोर ट्रैक पैंट टी शर्ट जहाँ गाड़ी डिक्की रे पड़ी सही सेम गेटअप रे ऑफिस रू डायरेक्ट हम बाहर लो कैंपेनिंग। ऑलरेडी हमरो गाड़ी भीतर पूरा सेटअप रहउची गोटे जेमति कि आमे किछि भी सेटअप अरेंज करिया पई हमरो टाइम वेस्ट न हो, कारण आमे दिन सारा पूरा हम काम रे बिजी रहउछु। इवनिंग रे आमे टाइम काढी कि केमति भलो भलो वीडियो करिके आपण मानको पाखरे पहुंचै परिबु सेडा होची एबे हमरो मेन जॉब। ठीक अच्छे। चलते देखा आज ये जो रोचे कैंपेनिंग टा केमती रहिबो। लेट्स गो। सोमेश पाखे पहुँची गलु। ये होचंदी हमर सोमेश मिश्र। तो से पूरा सेटअप रखी थिले। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। सांग माने हमें को टाइप रो रोड रे जाउछु से प्लेस को हमें माने जो प्लेस को जाउछु से प्लेस रो नेम टा होची मंचेश्वर, जोटा कि हमर सालेपुर साइड रो रामेश्वर रे आसुची से जगहटा। तो सेठी को हमें भी जीवा आगे। डेस्टिनेशन रे पहुँची गलु। देखंतु पूरा केमती जंगल जंगल है। सोमेश हमको आज नहीं आसी गोटे हंटेड टाइप रो डेस्टिनेशन अच्छी। राकेश भाई केमती लगुच जगह को आसिक? पूरा साउंड चारियाडे पिक्चर पिक्चर आपण मैंने शुणी पार्थे पूरा जमती नेचर साउंड हुए राति रे से टाइप रो साउंड होची। तो सोमेश कौन एटिकार एक्सपीरियंस तुमको जଣା अच्छी? तुम तो ये लोकल एटिकार कौन एक्सपीरियंस? ये जगहटा होची मंचेश्वर। आउ इटी राति रे भी किछिटा एक्टिविटीज माने हुए आमे सुनिछु, बट स्टिल एबे जाके आमे देखिनु। अच्छा। आउ एठी कोन ना पहाड़ पहाड़ तळकु नई अछि। आउ एटा बहुत सुंदर व्यू, किंतु या हम मानकर टिके लेट हे गला। हमें संध्या बेला आस्तिले से व्यू टाको एन्जॉय करि परथांते। ओके ओके ठीक अच्छे। आम तो माने दिन सारा काम भितर आम लेट हो गला आसवाई। तो देखो केमती प्लेस रही पूरा अंधार किटकिट रही पूरा। आम ये गाड़ी लाइट रे वीडियो करूँ ये जगार। आम से ऊपर को जीवु सेठी गोटे माने ये गोटे पहाड़ मुंडिया टाइप रो अच्छी सेठी ही आम आमर आज कैंप सेटअप करूँ। आउ से जगार ही आज आम भोजी करूँ। एटा हूँ से लोकेशन जोटा कि आम यही रोड दे ऊपर को जावा। ये गाड़ी जीवनी आमको चलिक जावाक पड़ो। तो ये से ऊपर को गलापर आम से कैंप सेटअप कर। चलो चलो लोकल लोक माड़ी चलो। तो सांग मैंने एबे आम यही जगह कैंपटा पकेबू। ये आम प्लेस सिलेक्शन कलु कैंप। तो फाइनाली आम स्टार्ट कर कैंप पकेबार। टेंटा खोलिबा। Lights went
down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. ଏଇଠି ପୁରା ପ୍ରପର ସେଟଅପ୍ ଆମେ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ରାକେଶ ଭାଇ? ଠିକ୍ ତ ବୋବାଲ ଜାଗାରେ ପୁରା ଆଜି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପଟା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଆମର ମୁଣ୍ଡିଆର ଶୀର୍ଷରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟିଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଚାରିପାଖ ଯାକ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନଦୀ ବି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଛି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ କାମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳରେ ଆମେ ରାତିରେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁ, ସୋମେଶ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଗଲା ଆମର। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରେସର ବସିବ ଡାଲମା ହେବା ପାଇଁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି କରିବୁ ପୁରୀ ଆଉ ବୁଟ ଆଳୁ ଡାଲମା। ଦେଖିବା ଆଜି ସୋମେଶ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ଦେଖିବା। ସେଇଠି ରାକେଶ ଭାଇ ପୁରା ଆମର ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ଡାଲମା ଆମର ଏବେ ବଘରା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ଅଟା ଗୁଳା କରିସାରିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଛଣା ହେବ। ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଡାଲମା ବଘରା ହେବ। ଆଜି ଟିକେ ସୋମେଶର ହାତ ରନ୍ଧା ମସଲା ଡାଲମା ଖାଇବା ଆମେମାନେ। ମସଲା ପଡ଼ିଲା, ତ ଆଜି ମସଲା ଡାଲମା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ସୋମେଶ ବନାଉଛନ୍ତି। କଷା ଡାଲମାଟା ଆଜି ହେବ, ବୁଟ ଡାଲମା। ରାକେଶ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ପୁରୀ ବନେଇବା ଜାଗାରେ ମାନଚିତ୍ର ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କ'ଣ ରାକେଶ ଭାଇ, ଏଇ ପୁରୀଟା ଗୋଲ ପୁରୀ ହେବ ତ ନା କ'ଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାନଚିତ୍ର? Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବ ଭାଇ ଟିକେ। କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆସିଛ ସବୁ ଆଜି? ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଛୁ, ଆଜି ରାତିରେ ରହିବୁ ଏଇଠି। ଏଇ ନା ଏଠି ରୁହନି, ଯଦି ଖାଇସାରିଲାଣି ପଳା, ବେଳାବେଳି ପଳା। ଏଠି ପ୍ରବଳ ରାତିରେ, ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗା, ପୁରା ରାତିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜମା ରୁହନି ପୁଅ ମାନେ, ପଳା ଏଠୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ନଈଟା ଅଛି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରାତିରେ ହେଉଛି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠିକି? ହଁ, ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ପୁରୀ ଆଉ କଷା ଡାଲମା ସୋମେଶ ବାବୁ ଆମର କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଜେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରାକେଶ ଭାଇ କେମିତି ଅଛି? ବଢ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା। ତ ଆଜି ପୁରୀ ଡାଲମାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୋମେଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସିଏ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ରାକେଶ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା? ନାଇଁ, ପୁରୀ ଡାଲମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସୋମେଶ ଆଜି କରିଥିଲା ପୁରୀ କ'ଣ ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇ, ଆଚ୍ଛା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଥିବା ପୁରୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଜାଗାଟା ବହୁତ ନିଛାଟିଆ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ବହୁତ ହେଉଛି, ରାତି ଶବ୍ଦ। ପାଖରେ ନଈ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଟିକେ ଆମକୁ ଅଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଜାଗା, ତଥାପି ଦେଖିବା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଏଠି ଘଟିବ ଘଟଣା, ଆମେ ଦେଖିବା, ନିହାତି କ୍ୟାପଚର୍ କରିବୁ ତାକୁ, ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ନିହାତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସୋମେଶ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ସୋମେଶ ଆଉ ଅଧିକ କହିବ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଛି। ଏଠି ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ସିଏ। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ନଈଟା ବି, ନଈ କୂଳରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନସାନ ବି ଏରିଆ, ଆଉ ସେମିତିରେ ବି କେହି ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଏତେ ଆସନ୍ତିନି ଏ ଏରିଆକୁ।
आम यही टेंट रे शोबू राति ये देखा राति कौन होची तापर आम नेक्स्ट वीडियो रे देखा हवा बाय बाय।